प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र नाम रे समस्तंकु नमस्कार। आजिर बहुमूल्य समय पाए मु परमेश्वर को धन्यवाद दिए। मु विश्वास करे आपण माने मध्य समस्ते प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे भलरे थिबे। प्रिय बंधुगण, आजिर विषय होची पवित्र आत्मा को विरुद्ध रे पांचटी पाप कर नाही। आज अनेक ख्रीस्टान लोक माने पवित्र आत्मा को विरुद्ध रे पाप कोन अटे ताहा जानती नाही। सेति पई आज मध्य ख्रीस्टान लोक माने पवित्र आत्मा को विरुद्ध रे पाप करि थांती। प्रिय बंधुगण, ए पांचटी पाप कोन कोन अटे? प्रिय बंधुगण, आसंतु आजिर बाइबल अध्ययन आम्भे माने आरंभ करिबा। नंबर 1, पवित्र आत्मा को निकट रे मिथ्या कुह नाही। नंबर 2, पवित्र आत्मा को परीक्षा कर नाही। नंबर 3, पवित्र आत्मा को प्रतिरोध कर नाही। नंबर 4, पवित्र आत्मा को दुख दियो नाही। नंबर 5, पवित्र आत्मा को निर्वाण कर नाही। प्रिय बंधुगण, यही 5 गोटी विषय ने कि आज आम्भे माने बाइबल अध्ययन करिबा। नंबर 1, पवित्र आत्मा को निकट रे मिथ्या कुह नाही। प्रेरित अध्याय 5:3 पद। सेतिरे पीतर कहिले, हे हनन्य, पवित्र आत्मा को निकट रे मिथ्या कहिबाकू ओ भूमिर मूल्यरो किछि लुचाए रखिबाकू काहेकि शैतान तुम हृदय संपूर्ण अधिकार करिअछि। शैतान जेतेबेले जणे व्यक्तिर हृदय को संपूर्ण अधिकार करिथाए, सेतेबेले जणे व्यक्ति पवित्र आत्मा को निकट रे मिथ्या कहिथाए। एठारे हनन्य पवित्र आत्मा को निकट रे मिथ्या कहिले, कारण शैतान तांको हृदय को संपूर्ण अधिकार करिथिला, जहा फलरे हनन्य मृत्युवरण कले। प्रिय बंधुगण, मिथ्यार पिता होची शैतान। शैतान सदा सर्वदा मिथ्या कहिबाकू लोकमानकू प्रलोभन देइथाए। एठारे आम्भे माने देखुअछु पवित्र आत्मा को निकट रे मिथ्या कहिबा होची पवित्र आत्मा को विरुद्ध रे पाप। सेतिपाई मिथ्या को परित्याग करंतु, सदा सर्वदा सत्य कुहंतु। नंबर 2, पवित्र आत्मा को परीक्षा कर नाही। प्रेरित अध्याय 5:9 पद। सेतिरे पीतर ताहांकु कहिले, प्रभु को आत्मा को परीक्षा करिबा निमंते तुम्भे माने काहेकि एक परामर्श हेलो। देखो, जे माने तुम स्वामी को समाधि दे अछंती, से माने द्वार पाखरे उपस्थित हेलेनी, आउ से माने तुमको बाहर को बही नहीं जिबे। प्रिय बंधुगण, हनन्य जे कि पवित्र आत्मा को निकट रे मिथ्या कहिथिले, तापरे तांकर स्त्री सफीरा मध्य परमेश्वरंकर आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा को परीक्षा करिवा द्वारा से मध्य मृत्युवरण करिथिले। प्रिय बंधुगण, एटारे आम्भे माने देखुअछु सफीरा मध्य पवित्र आत्मा को परीक्षा कला, जहा फलरे से मध्य मृत्युवरण करिथिला। प्रिय बंधुगण, पवित्र आत्मा को निकट रे मिथ्या कहंतु नाही किंबा पवित्र आत्मा को केबे परीक्षा करंतु नाही। नंबर 3, पवित्र आत्मा को प्रतिरोध कर नाही। प्रेरित अध्याय 7:51 पद। हे शक्तग्रीव पुणी असुन्नति हृदय व कर्ण विशिष्ट लोके, आपण माने सर्वदा पवित्र आत्मा को प्रतिरोध करुछंती। आपण मानकर पितृपुरुष माने जेपरि आपण माने मध्य सेही परि। प्रिय बंधुगण, एठारे स्तिफान महासभार जिहुदी मानकू विरोध करथिले, कारण से माने शक्तग्रीव पुणी असुन्नित हृदय व कर्णविशिष्ट लोके थिले। से माने सदा सर्वदा पवित्र आत्मा को प्रतिरोध करथिले। ईश्वरंकर पवित्र आत्मा को प्रतिरोध करिबा अभियोग रे स्तिफान जिहुदी मानकू दोषी साब्यस्त करथिले, कारण से माने सुसमाचार को अस्वीकार करथिले एवं जीशु ख्रीष्ट को मध्य अस्वीकार करथिले एवं सुसमाचार प्रचार करिबा जोगु स्तिफान को पत्थर फोफाड़ी मारी देथिले। तो एठारे आम्भे माने देखुअछु पवित्र आत्मा को प्रतिरोध करिबा पवित्र आत्मा को विरुद्ध रे पाप अटे। नंबर 4, पवित्र आत्मा को दुख दियो नाही। एफिसियो अध्याय 4:30 पद। आउ
ईश्वरଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ ତାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଥ୍ୟା କହିଥାଉ, ନିନ୍ଦା କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଉ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଥ୍ୟା କହୁ, ଝଗଡ଼ା କରୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯିଏକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ତାର 16 ପଦକୁ ପଢ଼ିବା। ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣୁନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଥ୍ୟା କହିଥାଉ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିରୋଧ କରିଥାଉ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିନଥାଉ, ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖିତ ହେବେ, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା। ନମ୍ବର 5ରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 5:19 ପଦ। ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ବରଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇଅଛି, ସେହି ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା ଦେବା, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ବି ଆମ୍ଭେମାନେ ନିର୍ବାଣ କରିବା ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକତାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଏପରି ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 5 ପାପ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ। ସେହି 5 ପାପ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ଆମ୍ଭେମାନେ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ। ଆଜିର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।